السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈائجسٹیو سسٹم ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ماؤتھ اور اسوفیگس ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم باقی جو پارٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے پریویس لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ بولس جو ہے یا نوالا جو ہے یا خوراک جو ہے وہ کس طرح ماؤتھ میں منہ میں چلا جاتا ہے، پھر اسوفیگس میں کس طرح چلا جاتا ہے، پھر اسوفیگس سے وہی خوراک ماؤتھ اسٹمک میں آتا ہے۔ اسٹمک کیا ہے؟ یہ اٹ از جے شیپڈ مسکولر بیگ۔ انگلش الفابیٹ کا جو ایک الفابیٹ ہے جے، اسی طرح کا یہ ایک تھیلا ہوتا ہے، ایک سیک ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے جو مسل سے بنا ہے۔ مسل سے اس لیے بنا ہوتا ہے جب اس میں خوراک چلا جاتا ہے تو یہ پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ Present under the diaphragm on the left side of the body. diaphragm کے نیچے یہ واقع ہوتا ہے، وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور باڈی کے لیفٹ سائڈ پہ یہ موجود ہوتا ہے۔ diaphragm ایک پردہ ہوتا ہے جو مختلف قسم کے عضو کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ It works like blender۔ جو بلینڈر ہوتے ہیں، جو جوسرز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، بالکل اسی طرح یہ کام کرتا ہے۔ یہ خوراک کو بالکل چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ which churns the food، جو خوراک کو بالکل چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ The walls of the stomach secrete gastric juices and the food mixed with it۔ معدے کے جو دیواریں ہوتی ہیں، جو والز ہوتے ہیں، ان سے مختلف قسم کے گیسٹرک جوسز جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہیں، ان سے خارج ہوتی ہیں، اور پھر وہی جوسز جو ہے وہ خوراک کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر انہی گیسٹرک جوس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ ایک تیزاب ہے HCl جو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، یہ گیسٹرک جوس میں موجود ہوتا ہے۔ اور جب ہم خوراک جب کھاتے ہیں اور اس میں ظاہر سی بات ہے مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، اور اسی مائکرو آرگینزم میں ایک مائکرو آرگینزم ہے وہ ہے بیکٹیریا۔ تو ہمارے خوراک میں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، اور وہی بیکٹیریا کو یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ یا HCl جو ہے یہ تیزاب، یہ اس بیکٹیریا کو مار دیتا ہے۔ گیسٹرک جوس میں اور بھی مختلف قسم کے انزائمز ہوتے ہیں۔ انزائمز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک بایولوجیکل کیٹالسٹ ہے۔ یہ جو عمل ہوتے ہیں، جو ڈائجیشن کا عمل ہے یا جو بھی عمل ہے جسم میں، ان کو مختلف قسم کے انزائمز اس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے اسی عمل میں تیزی پیدا کرنا۔ تو گیسٹرک جوس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے علاوہ مختلف قسم کے انزائمز بھی ہوتے ہیں، اور اس انزائمز کا کام کیا ہے؟ پروٹین کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یا سمپلر یونٹس میں ڈیوائڈ کرنا، اور وہ سمپلر یونٹ ہے امینو ایسڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹین جو ہے یا لحمیات جو ہے، یہ ہمارے خوراک کا حصہ ہوتے ہیں، یہ امینو ایسڈ سے بنتے ہیں۔ جس طرح کہ سیل ایک فنڈامنٹل یا بلڈنگ بلاک ہے، اسی طرح امینو ایسڈ بھی بلڈنگ بلاک ہے پروٹین کا۔ تو گیسٹرک جوس میں انزائم موجود ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے پروٹین کو چھوٹے چھوٹے یا سمپلر یونٹس میں ڈیوائڈ کرنا۔ The food is then converted into chyme۔ پھر خوراک کو chyme میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ chyme ہے کیا؟ which is semi solid creamy substance۔ یہ ایک سبسٹانس ہوتا ہے جو سیمی سالڈ ہے، مطلب آدھا ٹھوس اور کریم کی طرح، مطلب بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا، اور اسی خوراک کو پھر کہا جاتا ہے chyme۔ And the chyme move to small intestine۔ پھر سٹمک میں ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ chyme جو ہے یہ small intestine میں چلا جاتا ہے۔ small intestine کیا ہے؟ It is a long tube consists of 3 parts۔ یہ ایک لمبا ٹیوب ہوتا ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے اس کا ہے ڈیوڈینم، ٹھیک ہے۔ It is about 20 to 25 سینٹی میٹر لانگ۔ یہ تقریباً 20 سے 25 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ And receive the chyme، اور معدہ سے جو chyme آتا ہے جو
इंटेस्टाइन में इसका जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम का उसी में आ जाता है। The kind mixed with secretion of liver, pancreas and duodenum walls. लीवर जो है, पेनक्रियास जो है और ड्यूडेनम जो है, ये मुख्तलिफ किस्म के अज़ू हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसका काम है मुख्तलिफ किस्म के जूस या एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करना जो हाजमे में मदद देती है। पेनक्रियास क्या है, इसको उर्दू में लबलबा कहा जाता है। ये एक किस्म का जूस रिलीज करता है जिसको कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियास रिलीज पेनक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट्स। इसके डक्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे रगे होते हैं, रगे कहले या रास्ते कहले, जिसके जरिए से ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये खारिज करता है और वो ड्यूडेनम में आ जाता है। और इसी पेनक्रियाटिक जूस का काम है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनको डाइजेस्ट करना, इन चीजों को हजम करना। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, नशास्ता कहते हैं, फैट्स चर्बी और प्रोटीन लहमियत, ये तीन चीजें हैं, ये हमारे खुराक में मौजूद होते हैं। तो ये छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें ये सारी चीजें हजम हो जाती है। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि खुराक का सबसे ज्यादा हिस्सा के कौन से हिस्से में हजम होता है, तो इसका जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर हजम हो जाती है। The liver secrete bile, जो लीवर है, कलेजा जो है, ये जो है बाइल एक जूस है, ये भी ड्रग्स हैं के मुख्तलिफ किस्म के रागे होते हैं, उनके जरिए से ही इस बाइल क्या है, ये भी पेनक्रियाटिक जूस की तरह एक जूस है, एक सिक्रीशन है जो हाजमे में मदद देता है, और ये भी ड्रग्स के जरिए से ही खारिज करता है। कहाँ पर, ड्यूडेनम में। ड्रग्स के जरिए से ही जब लीवर ये इस बाइल को खारिज करती है, तो ड्रग्स के जरिए ये ड्रग्स का एक रास्ता है ड्यूडेनम तक पहुंचने के लिए, उनके जरिए से ये ड्यूडेनम तक पहुंच जाती है, और इनका काम है फैट्स को हजम करना, डाइजेस्ट करना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जीजिनम और तीसरा पार्ट है इलियम। जीजिनम जो है ये तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 मीटर ये तकरीबन लंबा होता है। इसके अलावा जो भी हिस्सा बचता है उसको कहा जाता है इलियम। अच्छा, the food is completely digested in the jejunum and ileum. जीजिनम जो है और इलियम जो है, इसमें खुराक तकरीबन सारा का सारा हजम हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत होती है, खुराक जब हजम होता है तो इसके जो दीवारें होती है उसके साथ ये जज़ब हो जाते हैं, और फिर ये खून में मुख्तलिफ किस्म खून की छोटी छोटी जो रगें होती है, कैपिलरीज होती है, उनमें चले जाते हैं, और फिर वो हर एक सेल तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करता है, फिर खून में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेलाई। उंगलियों की तरह छोटे छोटे से आउटग्रोथ होते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कहा जाता है वेलाई। ये वेलाई काम क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। जब इस वेलाई के जरिए से इनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और खुराक जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, which increase surface area for the food absorption। जो खुराक को एब्जॉर्ब करने के लिए जो एरिया है वो बढ़ाता है। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कैस्टम, कोलन and rectum. The food in the large intestine contains large amount of water and salt and undigested food.
खुराक तो तकरीबन सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ चीजें बच जाती है। वाटर और सॉल्ट, पानी और जो नमकियात होती है वो, या मादनियात भी कह सकते हैं वो, और इसके अलावा जो गैर हजमशुदा खुराक होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाटर और सॉल्ट जो है ये दोबारा एब्जॉर्ब हो जाती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें वापस चला जाता है, while undigested food is converted into solid form। ये एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है फीसिस, मतलब जो पोटी होती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। इट इज देन पास टू रेक्टम, ये सॉलिड फॉर्म जो है ये रेक्टम में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फीसिस, ठीक है, इसको फीसिस कहा जाता है, उर्दू में से पोटी कहा जाता है। which contain dead bacteria, इसमें dead bacteria होती हैं, फाइबर ऑफ प्लांट्स के कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मतलब जो तारे वाले होते हैं, इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, और बाइल पिगमेंट जो है, जो हमने डिस्कस किया कि लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है, उसके कुछ पिगमेंट्स इसमें रह जाते हैं, तो वो सारा का सारी चीजें अनडाइजेस्टेड फूड में जमा हो जाते हैं। और फिर एक ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये एक ओपनिंग होता है, एक सुराख होता है जिसको कहा जाता है एनस, उसी के जरिए से ये बॉडी से खारिज हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा अमल तब ही सही तरह से हो सकता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स सही तरह से काम कर सकते हो, ठीक है, हेल्थी और सही तरह से काम करते हो। तो इसके साथ हम इस टॉपिक के एंड तक आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वस्सलाम, थैंक यू।